sommes venus pour avant tout participer à ce salon, pour essayer d'être bénéfique pour les gens qui viennent visiter ce salon, c'est-à-dire les musulmans et les musulmanes, ainsi que les non-musulmans. On est là simplement pour aider, essayer d'aiguiller les gens, d'accord, selon nos capacités, quand ils ont des problèmes, et en général on retrouve beaucoup de problèmes dans les familles, les couples, etc., divorce, mariage. Donc on essaie de les aiguiller d'après la bonne compréhension religieuse, d'accord, et tout en prenant en compte qu'on vit en France, qu'on est en France et qu'on n'est pas dans un pays comme l'Arabie Saoudite et autres. On essaie de leur rappeler qu'il faut s'adapter à certaines valeurs françaises, etc., et tout en apportant des textes religieux, bien sûr. جزاكم الله خيرا. كذلك مما ظهر في السنوات الأخيرة ما يسمى بفقه الأقليات، فيقولون ما يفتى به هنا في المملكة مثلا أو في أي دولة إسلامية لا ينبغي أن يطبق على المسلمين الذين يسكنون في أوروبا، فأولئك لهم فقههم الخاص. المسلمون في كل مكان يرجعون إلى الكتاب والسنة، المسلمون في كل مكان هنا أو هناك يرجعون إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم. ما هو بالأقليات لا فقه وأحكام وغيرهم من المسلمين لهم أحكام، لا، الأحكام واحدة، الأحكام واحدة والمرجع واحد وهو الكتاب والسنة، فلا يقسم المسلمون إلى أقليات لها فقه خاص وغير أقليات لها فقه آخر. من قال هذا؟ هذا ما يقوله إلا الجهال. نعم. Et bien sachez Abdallah que tu es un mubtadi', tu es un innovateur. Naam. Certaines personnes ignorent alors qu'ils ne savent pas qu'ils ignorent et ils condamnent des gens parce qu'ils font des innovations. On a une époque où chacun doit se demander des comptes à lui-même et chacun doit faire un examen de conscience et chacun doit dire Udran ya Rasulallah, présenter ses excuses au prophète alayhi salatu wa sallam. Car ce qui se passe maintenant, c'est dû au manque de compréhension de beaucoup de frères et sœurs. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشرت هذه العبارة على السيارات وعلى غيرها وهي سامحنا يا رسول الله، هل يجوز مثل هذه؟ هذا دعاء للرسول، هذا دعاء والعياذ بالله، لا يجوز، هذا شرك. يطلب المسامحة من الرسول، ما تطلب من الله عز وجل. نعم. Ayyuhal Musallun, gens qui directement ici sur quelques recommandations pendant le mois de Ramadan, avant de terminer, eh bien vous le savez que, comme je viens de dire précédemment, ça va être très tard. Donc on dit, première des choses et on le répète, les frères et les sœurs qui viennent à la mosquée, que ce soit cette mosquée ou d'autres mosquées d'ailleurs, eh bien nous vous disons, en tout cas nous ici, il est strictement interdit de parler, même à, je ne vais pas dire à voix basse, mais à mi-voix dès que vous sortez d'ici. Il y a des gens quelquefois qui font salat al-tarawih, et la deuxième partie de tarawih, même quelquefois c'est des jeunes hein, ils sortent et ils se mettent devant et on les entend en train de discuter. D'accord? Peut-être même ils sont dehors en train de discuter de la sunna, sans savoir qu'il fait une grosse bid'a, en sortant et en cassant la tête aux prières et aux voisins. Donc ça on ne l'acceptera pas. Un autre frère qui passait son temps, et ça c'est un autre groupe, il passe son temps à critiquer ici les chouyours. هذا مبتدع، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا إخواني، هذا التبليغي، هذا التكفيري. Ils passent leur temps à critiquer les chouyours et les prédicateurs. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول
هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطا يذكر فيه أخطاءه وهفواته، هل هذا من المنهج الصحيح؟ إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ هذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله، أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشهي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول السائل: انتشر عن بعض الدعاة قوله بجواز المظاهرات السلمية ويزعم أنها تعبير عن رأي صاحبها ووسيلة من وسائل التغيير في هذا الزمن، فما حكم؟ كل هذا خطأ. جميع المظاهرات كلها سيئة ما في سلمية، كلها باطلة، كلها شعار جاهلية، وكلها تفريق للأمة، وكلها تشييع صف الأمة. فالذين يعتقدوا أن هذه المظاهرات عمومية لا خير فيها. بإمكان الإنسان الوصول إلى حقه والوصول إلى مقصوده من غير هذه العضويات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز القيام بمظاهرات سلمية إذا كان نظام البلد يسمح بذلك؟ ليست هذه من دين الإسلام، المظاهرات ما هي من دين الإسلام، لأنها فوضى تخريب. الذي في دين الإسلام التفاهم والنصيحة والاتصال بولاة الأمور، الاتصال بهم أو الكتابة لهم أو إرسال من يبلغهم. أما المظاهرات هذه ليست من هدي الإسلام، لأنها فوضى ولأنها عنجهية ولأنها مستوردة من الكفار. نعم.
Alors le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme qui tourne autour de différents sujets, et entre autres le droit, la fiscalité, la laïcité, etc. Et c'est un diplôme maintenant qu'on demande pour celles et ceux qui désirent être, entre autres, aumôniers dans les hôpitaux, aumôniers dans les prisons, etc. Alors dans la promotion dans laquelle j'ai participé et dans les promotions qui ont lieu maintenant, bien sûr qu'il y a des gens qui sont de confession musulmane, d'autres qui ne sont pas de confession musulmane, de différentes croyances, etc. Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces. Et certains brandissent même le mot laïcité pour faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer leur religion. Alors bien au contraire, le principe, ou parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire, de façon individuelle ou en groupe, tant que cela bien sûr ne trouble pas à l'ordre public. Et ça c'est important de le savoir afin qu'on n'empêche pas des religieux de pratiquer leur religion au nom soi-disant de la laïcité. Mais c'est une formation et c'était un diplôme très très intéressant et enrichissant. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل من صدر منه تساهل أو ما صدرت منه أفكار غربية؟ يقول سلمك الله: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل علماني؟ نعم، على كل من صدر منه تساهل أو صدرت منه أفكار غربية، وهل العلمانية كفر؟ نعم، العلمانية كفر، والعلمانية يقولون هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما في المعاملات وفي الحكم فليس للدين دخل. هذه العلمانية فصل الدين عن الدولة. الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، اللي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط، هذا لا شك أنه كفر وإلحاد. أما إنسان يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد، هذا يعتبر عاصيا ولا يعتبر علمانيا، هذا يعتبر من العصاة. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.